voina hianin central KGP changa kan thu pui hon tur kan thu pui zir tur ram le khutlang le kaushana chalai te pui mo na ti chen hi na kan zir ho do na ni ama sa in pathian thu thiang ni milaw ngai thang u mathaya bunga chang som pali atangin khovel engin ni e tlang chi pakhom chu thuruk thei ani lo mi in khon war halin shei hnuaya anda ngai lo anda na anda jok chin ti chuan in chunga mi zong zong a en chin chu tiang bokin in eng chu mi mit mu in eng ro se chu ti chuan in thil chati te an lo mu anga in pa wa na mi an choi moi theang khotlang ta na chalai te poimo na ma sanga tangin mizo te khotlang nu na hian chalai te hian din mun poimo kan lua renga khotlanga chalai te invon na atha chuan khotlang mel amoi chin chalai te thinlunga ram le nam mangai na alu fuwa chalai ten ram le nam an vei tak zet chuan mason na alo om me chin KGP member te hi khotlang thatna tur le mason na tho ko nga mi changkai le poimo kan tel hi kan in mi em ani biakin le kaushan program a chok pathian thu oi thil danga changkai lem lo kan ni chuan min oi theilawang chenom khoveng le khotlang chia to thu ate midang te chan puina ko nga te KGP te hi kan all big arem lo chutiang chung kwa le khotlang ta na thei top kan thu thei to patha kan tho hi kan in mi em ani Christian chalai te chu kan in khom Christian chalai chu in khom teima ani satlia tur ani lawa lusun ko har nem tur te chanpui ngai pui tur le mo tu te tan chanpui tu ani tur ani ang khotlang huwa panatla te bozon ni khwa a le kangchel ni khwa te athok chuak ve fo tur ani ang in eng chu mi mit mu in eng ro se ti ala li swa zirtir na hi ataka kan man lo chuan hlutna om lawang mi ten min thira min be se na pu asang hle mai chu wangin nun in buk to kan thiam angai hle kaushan le chalai pol akula taya kan telve waka kan chena society thatna tur atana kan tho chwa le the si lo chuan kan nuna in buk tok lo ti na ani a chu tiang mi chu mi ti han an shi em a ngai san har an ti china ni kaushana chalai te poimo na kaushan chet vel na zong a hian chalai te hian mun poimo tak kan lua reng ani chalai an che chwa tamlo na kaushan chu achak theilawa ma ason tak theilo chalai te hi kaushan ma thlir siam tu le malam hun atan kaushan in nga na kan ni tak zet ani heng te awang hian kaushan kalphung le in kai shwai dan zir thuwa te kan in zira poimo hle kaushan o ngai thathiam committee zai ngai kal thiam chalai char chwa ku nga te KGP te poimo na hi soikim me sen pu ani lawang KGP te thil tumzi nga kaushan kutke ni tura chalai te buat sai ti awma hi kaushan tha le kutke chu chalai anni zia pu alang chiang hal le mai kaushan thu pui ber pakhat chu khrisa chanchin chapuan dar ani a hemi ko nga phei chuan chalai te poimo na hi asang le zuan le mai chalai chak jok le thiam jok te chanchin chapuan dar na ku nga kan che chwa lo chuan kaushan na pui ber hi a chol thra mai don ani chalai te hian chanchin chapuan dar an ve na kaushan chu kaushan nung ani nge chin kum upazok te chuan ring lo te hne na chanchin chashil chu du ma se an thai na tin to lo chanchin cha hi shil dar ani lo chuan kaushan apung theibok hek lawang hemi ko nga hian chalai te poimo na hi alian em ani kaushana rongbol na langsar le poimo em no pang Sunday school zirtir tu rongbol na thok tu tamzo khi chalai te anni hi kaushan na thok ko nga chalai te poimo zia alan tir chiang hle mai he rongbol na hi ti takzeta kan tho a kan ngai poimo achul no pangte hi kaushan mahuna mi poimo tak lani turte anni di shireng chunga kai shwai tu chalai te hi kaushan tan an hu takzet ani heng na te hi ti takzeta dong da haulowa thok chin chalai kan pun zel chuan kaushan mahun hi a eng hle nge yang tharum nga le chakber kan ni awangin kaushan natlang le thatho atul huna te hian chalai te an poimo na alian hle KGP natlang ani emo kaushan natlang emo po ni se chalai te tel lo hian kaushan ache theilo ani ber mai chalai te hian kan poimo na she thar le ila kaushan le khotlang tan thei top I chwa zelang u ti thleng kan zir tura aronda chu ani a lema zong kan soibel velo kanga chalai te hi
khotang nge ko shan ta kan poimo tak zet ani ti kan zirlai tangkhan siat em meya tun ai tangkai le mi man tlak kan ni zwal zela ngai ani mi thi na te than lai na a te chwa than lai na a te po I tun ai na sa zoka I kan kal tama poimo am kan thu pui char chwa ta ka khanin kaushan le chalai kaushan le chalai pola in mana I adanga kan che chwale si lo chuanin I mi ngei san mi en zui kan ni lawang ti kha aron zia ka I khata khanin I mi te ngei san le nun om nei tur chuanin nun in buk to kan nei kha angai ani khatya anga kan nun kan man te kha apoi mu a KGP ina activities kan nei sang sanga te I biakina te biakina chaute khatya nga chau ni lo khanin chumi pya lama chuanin Christian kan ni na hi I kan lan tir a hun to hle meya mathai bunga chang som paruka khanin in eng chumi min mu in eng ro se chudi chuan in thil thati tem an mu anga in pa wana mi an choi moi theyang ti zia kani a rongbo tura chandam thalai te hianin kan eng hi mi min mu a kan en tira kan nuna mi ten I so mil an mu a khatyang tura kan nun kha anga ya ti chuan pathian kha choi moi na lo theidon ani thil thati tura thil thati atana Iswa Krista asiam kan ni a khotlang le kaushana chalai te kan poimo na sherengin na sale zwal zokin thil thati turin ke ipenang u